Pozdrav ekipa, danas mala recenzija o ručnoj svjetiljci. Ovo je ručna svjetiljka. Hvala. Obožavam igrat noćne treninge i na susretima, znači noćni mi je vrh vrhova. Prvenstveno, standard, igraš po mraku, veći adrenalin. Druga stvar je, veliki sam fan Star Warsa i onda kad vidim one kuglice kak lete i svjetle, Star Wars. Tražio sam puno lampa, znači od onih klasičnih, malih, nabacao novaca, dok nisam naletio na ovo tu. Koristim je već nekih pola godine i samo riječi hvale imam. Stvarno je malo veća od standardnih onih svjetiljka kaj si inače ekipa stavlja na replike. Ima i težinu, ali isplati se uzeti. Vjerujte mi, budemo ju malo testirali da vidite kako to vani u mraku izgleda. Ali evo sad ćemo malo nešto o samoj lampi. To vam dođe ovak u kutijici. Šta se sve nalazi unutra? Ovo sam ja sad razbacal samo unutra. Inače je to posloženo kak se spada, inače nemojte nikad bateriju ovak vani držat, jer bi moglo biti problema. Evo, sama baterija, koja je teleskopska. Onda dobijemo USB-C punjač, gdje se može baterija puniti ovdje. Ali po meni nikad ne puniti bateriju unutar ove baterije svjetiljke, ne? Iz sigurnosnih razloga. Onda se dobije znači i ovaj gel switch kad se montira na repliku. To vam je znači on off, a ovo vam je znači stisnete, držite i svijetli, kad pustite više ne svijetli. Baterija Classic 18650. Ova dolazi znači uz lampu i traje. Sad iskreno sumnjam ovih 2400 mAh, ali traje. To. Dobijemo mali imbus i dobijemo nosač za Picatinny. Znači ovo je onih standardnih 20 ili 21 mm, ne znam sad, ne mogu se sjetiti. I znači možete birat, ili hoćete ovu koja je onak kad vam stoji na replici, ja ju držim bočno, da vam ide prema dolje, pod kutem. I možete si odabrati da vam ide ona pod 90, ajmo reći. Pošto ono jedan nosač po 90 imam, ja sam si odabrao ovaj tu. I nije plastika, neka legura je. Funkcionira. Idemo sad malo rastepst da vidimo kaj sve imamo. To. Znači tu je ta neka matična ploča, ajmo to tako nazvat. Leća koja je napravljena od neke plastike. I to bi bilo dobro, to ću vam pokazati isto. Ima za naručiti ovih rezervnih, tako da ne trebate se mučiti sa nekim štitnicima i to sve. Full su jeftine, ja sam si naručio 10 komada. Dolaze ovak zapakiranih, rezervnih. Tako da, ako me vidite, rokajte po lampi slobodno. Ima stakla. I tu vam je taj LED dioda, u biti LED neki čip, nešto, evo iskreno. Nisam toliko u tome. Idemo mi to sastaviti i stavit ću
ovaj tu. Tako da možemo ići malo stestirati. Budem sad tu dolje ću vam staviti dimenzije koje jesu, pa da vidite koliko je to u biti veliko. A mislim veliko. Jebi ga. Dobra je lampa, tako da sad ćemo ovu bateriju grunuti unutra. Plus minus, znači plus ide unutra. I čim budete počeli šerafiti ovo, čim će dobiti kontakt, lampa će se upaliti. I super, evo kako možete čuti kad se šerafi, nema onog cviljenja, onaj kak ima one jeftine neke. Mislim, ovo je dosta jeftino. Sad je ugasimo, znači kako smo rekli tu je on off. I tu je pressure switch, znači ovako. Jedino mi je minus tu napravljeno kod ovoga. Evo, znači ima pali gasi. A u biti vi kad nju palite na glavnu tipku, koja je ujedino, ujedino i indikator napunjenosti baterije. Sad meni tu sve ovo nasvijetli, ali zelena puno, crvena je prazno. Ali dok ju palite, na primjer, na ovo tu, imate 3 moda. Ima jako, slabije i strobe. To ćemo sve testirati vani sad. Evo, sad smo vani, sad ćemo malo testirati. Ispred mene se na nekih 15 metara nalazi građevina šta rade sad, pa evo sad ide normalni mod. Ide slabiji i strob. A sad ova teleskopska funkcija, skoro sam rekao telefonska. Super je kad potegnete kako se snop smanjuje. Evo sad je smanjeni snop i ako možete vidjeti, znači sad se svijetli iza u neboder koji je udaljen nekih 120 metara od mene. Osobno sam snop testirao na nekih 140 metara i vidi se odlično. Evo, stvarno za noćnu igru savršeno. Evo da se vidi. I neboder gore. Vide se i antene. I sve. Koliko ta igračka košta? Evo, pokazat ću vam sad tu koliko košta. I stavit ću odmah do toga koliko su vam ova zamjenska stakla. Znači, kada mislim da su stakla 35,8 mm promjer, tako da to odaberete ako kupujete, ako ćete uzimati ovu lampu. Meni je došla kroz nekih 3 tjedna sa AliExpressa i zna često biti na akciji i evo, topla preporuka. Uzeti lampu fino i dominirati u noćnome. Mislim, upozorenje, prijateljski savjet, nemojte biti gama di rokadi direkt nekog u oči, s tim pogotovo ako je na strobu. Jaka je, stvarno je jaka, ne znam koliko, mislim da je tam pisalo negdje 2000 lumena da ima, ali uglavnom 30 W ima. Tak ju deklariraju, tako da vidjeli ste, pa prosudite sami. Za vas koji ste pogledali do kraja, hvala vam. I ako vas bilo kaj zanima, nisam sad išao nešto predetaljno u to, ali ako vas baš nešto zanima, slobodno pitajte u komentar i bacite subscribe. Peace, love and piu piu.